ଦୁଇଟି ମାନବ ଏ ଅବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପରେ ଏହି ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ बोलानंद एक बार सुपर्णका दृश्य मुग्ध हो गान बल 50 टका देछन बोलानंद एक बार ताकर दुख जाय सुख प्राप्त हो बोलानंद एक बार ताकर मनटा सदा दिन हरि भक्ति रे था बोलानंद एक बार और एक बार और एक बार सुल्प जे सामान मनुष्य तो गुणगान करू कौन से मने सते बोलिया तार नारी गण एते सुंदर सोई नारा हरीश पात्र 50 टका देछन बोलानंद एक बार ताकर दुख जाय सुख प्राप्त हो बोलानंद एक बार ताकर मनटा सदा दिन हरि भक्ति रे था बोलानंद एक बार जय श्री रामचंद्र छत्र जय रघुनाथ बोलानंद एक बार और एक बार तारा सारी दुआर जे सुरवरखा से एते सुंदरी मंदोदरी तारा पादर शरण भाई से ही युवती तू ये गाती तुली हुआ तारा रावण पात्र रे मुग्ध होई नैतिक बाबू कोड़ी टंका पुष्पित करजन बोलानंद एक बार ताकर दुख जाय सुख प्राप्त हो बोलानंद एक बार ताकर मनटा सदा दिन हरि भक्ति रे था बोलानंद एक बार ताकर आयुष बोलानंद एक बार और एक बार
ବାଂଶୀ ଏବଂ ବଲ୍ଲଭୀ ସାହୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯାଇ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ମନଟା ହରିଭକ୍ତିରେ ଥାଉ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି
মায়ারে কোন মহরে তু চলিব তাঙ্ক আগরে তাকু ভুলাই দেব প্রায় লক্ষণ বলি ডাকি মনে তাকু ভুলাই দেব মায়া বেসরি তাহার ভায়া যাই রহিলে মরি দুঃখ নিশ্চয়া রে মারিচ মামু যদি মৃত্যুকে ভয় তাহলে চালা মার সঙ্গে সে সীতাকে মায়া হরণে হই তু তো ভুলাই জানিনু ও মু সীতাকে হরণ করি নাই রঙ্গা কথা মারিচ ভালোই ওরে ମୁଁ ଆସୁଅଛି ମାୟା ହର ହର ଧାରଣ କରି ମୁଁ ତୁମର ସମ୍ମୁଖେ ଆସୁଅଛି Amo,